بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Barandre. Salam alaikum et bismillah ini wati ikakene ini here. Ani chara bi abe galanta. Ini wati. Ini here e bismillah ini bara. Acha rojme. Acha nga bebska fable. Ibna bara ke o. Ibi wati de la. Ngo ini here. Ami hera fanana. Edma boy achara. Neko ga chara ga bebska fo. Bebska fo. Donc bismillah bikum. O jaranya blay. Bakari an kungolo cheve zamana an kungolo suma e fan velala. Ay kungolo cheve. Ay kungolo cheve Bakari Bakari tumo la. Flako betu. Flako betanda ay kungolo be cheve bi. Donc c'est ça. Flo tala ablay kana jigula. Ay na jigula. Bon André. Makroba ko chefari bi dimiku. Oche. Me ati nyenyeku. Oche ablay. Emuna. Ngunye. Ale fari nyogo ndi. Namu. Na fari nyogo ni. Jago afika magala. Parce que ta dabla. Namu. Ni ma magala ta dabla. Ni ma shanti dabla. Nga dimi. Ale dusukuna koye. Namu. Itigate dusukun soro. Obsika munyu. Ya fam. Namu. Abla na kodo bi nyanama ya kono. Ni ma kodo ke ula. Namu. Otiba. Awo. Ni kodo be sina. Mogodo be no manga suma be su ko kodo dabla. Nga mogodo be no ni ma kuma. Ni ma kodo ke. Able kodo tibane. Ya fam. Namu. Ibsa kodo ke sis. Ibe dobsa kodo ke la sisa. Ibe manga suma. Namu. Atiba dona yere ko ani te able fe ko yi. Ijo kan dabla. Namu. Ga ibta soro mo wore biska na ko kulenke. Itikuma abija tiki kun fe kata. Onga nema kuma tiki fe. Namu. Ka fuko ani mandiye. Namu. Able auto dabla de. Ayiwo. O yenwe figo shene. Ayiwo. Nawo. Dofana ko dogoya dan mene. Maintenant donner ni ka fini je ko bi fini bole. Oche. Able balna ko ye. Ayiwo. Koro be no nolu dona. Moya kono. Namu. A dogoya farala a kumaya kan. Ama doga chugo abla bi seke sawe ka fienda mogala. O do kuma kan yo do seke ke wolo fana yi. O de kama kuma do afoko kuko kuruni kan mani sigi nwa cheni kuma kuruni. Sikatola. O kuma kuruni ni mene bole no nyugo fe. Sabula ma doga chugo na dona mogala. Namu. Abisika mogala chen. Ko doga dan mene. Ko mena donné ni ka fini je ko bi fini bole. Fini bo. O konne wa ni kana fini faralendi ablay. Allah akbar. Donc feno da bisa mo ya chen. Sikatola. Voilà. Ayiwa bismillah. Abla nan biye arabaye. Nam. Nous vont nous coller les temps soro. Samba fla ani mugani kili. Fasiri wa kone sebeni ke fasiri gafo kona amna la ye frete folo kuma wado. Nam. Ka olufo mogo ye family ka sika sura kola. Nam. On va demander information ba kono ni mbolendo lo bo fede. Enti lo boy. Musori ni jogomina. Dede Ousmane do. Aka musori ba fo lo bo ko musoro. Oche. Ka fana mi pari. Ayiwo. Awo. Kalango ministre do. Mbado. O kaleno ka fo ka bo kata nyefe kalansula. Kalande mun kanga buwa classe la kata nyefe. Mbila passé. O ko gelale no kusubable. O ko yala ko chamanje fanga balaka promo do ke kalando nyewa. O akilla akoto foto se na kenyefe. O ngabina fo la ko karamo baneno ka to di. Munu kanga temenga ta nyefe. O ko gelale kon bi hal sisa. Nam. O abina fo ministre sube ka fere kurotke. Ko samba to demisonu miska ta nyefe ka kalanda mne chubna. Ayiwa. Chamanja faka ku la halaw la blay o ku kulo mi be wole ku cadre des partis politiques cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition no RPM ni a jawye ani kodem no o ku uyere fa ablandan awo ku yere fa ma ki yere fa mo nyile c'est fait harakiri ko rejme c'est fait harakiri olu o te yere fa harakiri c'est fait créer dessus ayiwa
Mimi talike lakana balya stratkela oku jamana nyamgo koni ku maw koni bala ku kwa nison kwa jira kusube kaso ke lakana balya jamana kono seda ofuna ni malitia jenwa stratkela blay oku yala ku ubala ka bembembe dike malika mawa o nyinga ne fona bi fulo obla ka fe les échos wele ulukoli wajira ka foko agwa hukumu konana ni oye jako janyo konya mimbe malini farafin jamana do ni lamurke jamana che oko mali koni ka nafando kumisa no kwa do soro oko amina bona ulula minu yere ni kumbate alaka keni alika nyefoli na kumanga kere akumisa balika ke o mira fana be talike yurkurgun dungo juga kele strategie la blay ko okle ni poli économique ku wala ka jeku tege du nya wasa ka sika barado sabati o mimi talike bolo fon so gela strategie la o ko jamanja faka nyimgo bala ka ferenda ulutike wasa mbatu faso do misika o bolo fon so no kala chukumina naam aywa l'indicateur de renouveau ale koli ala jira ka foko isa kawjim blala ka bo kasula nga ko agena ka bo CNT kono ka black box la ka genga bo CNT kono ayo tubarkal ayome ko kera abekara kunu abla abekara kunu ayo neta kunu wula feda abekara ka tu nyona akema ka tuna Allahu akbar o mira fam tadige maletendo be no kumna na do Guinée Equatoriale ka so ko 72 bulo buna tige sebon nam ko jamana nyam ko yamara dika fo ku la black na mali kono ya o mira fana be talike Sadu Aruna Jallo Gawo ajira ka fuko ale kono aka minawon cheka bo kudem kono nga katna do ton fuila ko fo mali jamana ka hera soro wati muna nam o mira fana talike ba mo kula kana bala ko kelen nuna o ko mutu taxi bolla fla kono e fagara ka fagara auzubillah l'indépendant ale ya jira ka foko kawjim koni nye ya chua shara ye fiembo da di kawjim mane aka kiri dunche desam kalo klisa wana ta ko akata akasu onga ku koni ye shara fanata ka genga bo sente kono o ku sente ku ye laini munke ka foko ka labla o ku ga ka fondo mali jora ku anum nali majore ko aka kiri wike desam kalo klisa wana ta inga ando che kapse ta kasu parce que o watina avec malenganza o kara de ulle saw animofu akara malenganza o watina o ko sare parce que avocat kalamine ko amanga do kasola sisa naba yare ko kalamine wore nyini ko gelara aglera de bolo sino ko limon non awo ama no la jenjuga bala hukumu ko na politique to no nyonche ko ADP Maliba ani politique to nga faranyanga kulume wule ko les non alignés ils sont alignés maintenant nous farale ngon kana boni yalinyara kra klikele aywa ko to mu kan wolo flando ndana ni ADP Maliba bengando tegano blakula o hima to jamana nyama kala tan na tan na usika jeka baro ko nyafe chugomina donc walinyara awo oko jentomba kono nana ko nyam ko ba mi nyesine do adamadu ga hako la fasalima nam oko ale koni a sementia ka fo wasaba manchia wale no kasaka kele danga karala ko fo mo ku fanga ka kele ka jeka ke note ko a ko be chugumina ta ko atinye ayo l'essor faso ka fasiri ko buru sogoma yibo anola ko abe a chugula ablanda est-ce que buru tigel de grève la bi nere sogonda ne ko ne bora ko be buru sanga de sonuma parce que buti koroboro ne koroboro buti mina koroboro na fu koroboro soro ko ako ko ulitna buru da bide ko bu grève la soro 22h o de chen parce que sogonda na soro 22h koroboro mum buti fere ko am koroboro kema anana fu ko aywa bo sini tanyede ko ngana buru fere ko buru du bo sini wala ya to ala ati utina de mo ma wala ati bore ko tina buru bo ka di mo ma woy auto boulangerie de la ando donc ni bla ni ko ngagala sare aywa jona ko buga cia ako ke ko tasibla la bankera ka nyesi madam kadama sidibe ma premier ministre korodo ale ka sutra lukara kungu ablay bamako yanno nam o membi talike mamunu mi dondota ka teme hakeka surcharge o ko anka jamana kuna ko abina kon
damina karala awo damina karala ka damine kalo in tile 15 la ni ma fili o indane na tanyi ala ko irana amina fo tumano le fo sharaka appliquer o de fana ga nga sira o chan wa blanda ni jume final dori revanche la revanche contre qui akemi ka sɛbɛnti a fɔlɔ k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw senkɔrɔ mɔdoni hukumu kɔnɔna na ko maa ba caman a ko olu kɔni bɔra ni ka u ka senkɔrɔ mɔdɔw ta ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ma abilandani mali kura hukumu kɔnɔna na a ko mouvement bɛnkan ɲɛmɔgɔba Seydou Mamadu Kulubali ko maa bɛ se ka i jigi da ale kan k'a fɔ ko ale bɛ se kɛ taamasiyɛn ɲuman ye a ko hukumu kɔnɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ tɔn min bɛ wele ko association de veille citoyenne olu fana kɛmɛ ka wulikajɔ dɔw kɛ ka ɲɛsin jamana taabolow ma u ka hakilila ye mun ye olu kɛmɛ ka ɲɛfɔli dɔw kɛ o siratigɛ ninnu na min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ sariya sunba yɛlɛmali baara minnu kan ka kɛ waati nata ninnu na ko tɔn dɔw fana b'a la ka fara ɲɔgɔn kan siyako hukumu kɔnɔna na u b'a fɛ ko ka tɛmɛ sira minnu na ka ɲɛfɔliw fana kɛ ko n'u siratigɛla bila ye. Le cadre déchaîné ale n'a jamu bi kuma a jira k'a fɔ ko chambre de commerce ɲɛmɔgɔba Yusu Bacili ko ale makɔnɔnen don pôle économique la o ja ninnu na kiiritigɛla kɛmɛ ka a ɲininka ko Bacilikɛ ko munna i ye sanni feere dɔ tɛmɛ i ni Côte d'Ivoire cakɛda dɔ ni ɲɔgɔn cɛ min musaka bɛ se sefori miliyari 11 ma k'a sɔrɔ sanni feere kan ka tɛmɛ ni sariya minnu ye n'o ye code des marchés publics ye i ma olu labato i b'a sɔrɔ a ka teli ko a ko awɔ ko nka ko mun de bɛna kɛ ale la sisan procureur k'a ma ko i bɛna o dɔn dingɛ kɔnɔ ye fɛ n'a bɛ dingɛ kɔnɔ a bɛ miiri k'a bɛna dɔn n'a sera dingɛ kɔnɔ waati min na ayiwa jaw do an ka fɔ ten hakili jabɔ jaw de do kana déchaîné bɛ to ka minnu bila a ka fɛrɛ tɛ fɔlɔ k'a bila ye le pélican Bakuncɛ ale ne ka jaw ale fana jaw de b'a kan jaw b'a kan an ɲɛ bɛ alu Bubakari Jalo jala fɔlɔ politicien ale ye ADP Maliba denfa ye ko jamana ɲamakala ta nata ninnu na o b'a kɔnɔ pour politique tɔn caman olu kɔni nana u tɛgɛ di alu Bubakari Jalo ma a n'a ka tɔn ko bɛ se ka hakili sigi kosɛbɛ jamana ɲamakala ta nata ninnu na o politique tɔn ninnu belebeleba b'u la o fitini fitini do bon an yɛrɛ fana b'a fɔ ten dɛ ko cɛkala kuru cɛkala kelen karili ka di n'a caman faralen ɲɔgɔn kan dɛ a fana b'a la ayiwa kuma do a tɛ kuma n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ bakuruba kelen a bɛ kɛ bakuruba ye dɛ siga t'o la nin ye tɔn 27 ye mais dɔw bɛ tɔn tɔgɔdɔn dɔ b'u la ko maa kelen maa fila kɔ olu mana ɲininkali kɛ ayi u m'a kɛ cogo o cogo furunubɔrɔ m'a kɛ cogo o cogo bɛ sɔrɔ a la ayiwa tubarikala n'a fɔra k'an ka jama ba bɔ kuma dɔ u caman fanga t'u la i ka u b'u firifiri kuma dɔw la siga t'o la n'u taara kalata la i b'a jateminɛ u mana u ti kɛ caman di élu san nka mɔgɔw bɛ kalata u ye yɔrɔ siga t'o la o kɔfɛ sa ka jira k'a fɔ ko kalata minnu b'a la ka nalen a kɛli n'a kɛbaliya février kalo nata in na minnu b'a fɛ a ka kɛ ani minnu t'a fɛ a ka kɛ ko nin kɔni ye niyɔrɔko kɛlɛ de ye min b'a la ka jalatigɛ CEDEAO fɛ a bila n dan sɔgɔmada kunnafoni teliw ye nin ye an b'a lajɛ tilegan fɛ k'an nɛ don kuma ni ɲɔgɔn cɛ a bila ye ayiwa waati sera mais n bɛna kuma fila de fɛ yen n bɛna dɔn i bɛ yɛlɛ sisan i bɛ miiri an ye ɲɛmaa mun sɔrɔ ɲɛmaa mun taara palais la n'a bɔra Alifa Umaru Konare la maa si ma bɔ a yɛrɛ ma tan k'a sɔrɔ fɛn m'a sɔrɔ ten Modibo Keyita ka 108 kɛ Musa y'a walanka coup d'état k'a la k'a bila kɛrɛfɛ Musa mɛnna Jikɔrɔni Kɔnte ta Kuluba parce que Kuluba mɔgɔw bɛ siran Kuluba ɲɛ ale sɔnna waati min na ale hakili a dara waati min na ka dafalen dɔ a bɛ se k'i sigi o y'ale fana comi k'a jigin sanfɛ ale fana ma laban a ma kisi ATT nana ATT fana waati min na ale hakili fanga banna ko n bɛna fanga di o y'ale fana comi donc ale fana jiginna o cogo la Alifa Umaru Konare ale nana bon ale ye wɔlɔniya de ale bɛ filɛli de kɛ ka jateminɛ kɛ an ka président ninnu bɛɛ la ɲɔgɔn tɛ dɛ n b'o fɔ ye dɛ a ka kɛkun tɔ ninnu bɛ yen a ka kɛkun ye
non aka jabi jet mena ke koso yana ka sigi pale la iba atara malibe kata bama ko foki dal kata 2005 kemenani ani fla 402 kemenani fla kananu ye klekelen katane kulba ka do bureau la ka dad lawn ka bureau ka sigi bureau ka yala ka fembe ke klekelen journée porte ouverte o du ja yala mana kulba kono ale kelende santan ke fo masro fanga bana ajigina abiso kuleta makala uma bogo fe masro revelo mo wila ale akawati la fe masro ale ko ni ta ko ni ango black exception ale benengo donc mu ne gara ye kuleta ke atete mu ya atete ye jongo ne bla ye jongo ne daba ya dashi o le kala ka saraka ye jongo ne bo ye jone bla ayemu ya tumba akoro yo fana mene ka digi kasola o te wa election ke nana ibeka ko bon ni bitongo so même ta barake kulba o fana ma kisi de o fana ma kisi ka tola o ya ale fana chumi ale fana ma fanga ba juntara ye chokoroba takata bo aka senga filela aba frosenela kana na ka bla kulba bo ale fana ko metongo so même ta barake kulba ala fana makisi ala fana o mena ga jigi ni me jira mo la ka fo mali nyemo ya abla ne korna kala mo te mun kala sa jone be asimi ya ka mino takata kulba apara sigira kati abta barake ale de be folo mum la ken to don de mais hakli jigi do don ala fana ka koroso asimi re fana kunga ga be do Modo mena otongoro ko sikatola donc asimi mu be sida ala fana ka miri na ne ka kumana ma fo femba soro de ma kan ka miri aka janto ayra la oye korosi aflana fem mu ye president ka to kulba fama yala ushima de ngolo kulba weche modubo ya ka sanse be kulba mo de ngolo kulba pale kono Musa ka samugan sabake fangala alkadembe wala dugma ayalla wazmele ya chumi dem wolo ka to kulba alfa nane watimina aso ale dem wolo jolo ale fana dem wolo kulba kono atete nana aso ale fana tilala ale fana dem wolo kulba la wadi jongono ma ayaka kalotan nani ale fana jigina wadi chokoro ba ma fana nana dem wolo bosi da bi dem sende bolo mena abna dem wolo yana kata ba ntono ashimit na la esa aywa aka demuni doke aywa pale kono ma fa den dugo be pale kono ka so buka fama yala pale kono ashimira jigino andan jigina andan azumo takatiya non atara shikati me abita abina barakeno ka to fama yala ne kamode ma aywa ala ka dinga ndama bien kambe dore le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Eh bien, on va donner la parole à Sacré Khan pendant qu'il est 9h, 2 minutes pour le faire de 9h. Bonjour, sinon rebonjour. Bonjour Abdullah et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Issa Kaoudim a obtenu hier mardi en fin de journée la liberté provisoire. La demande du Conseil national de la transition CNT a été prise en compte conformément à l'article 62 de la Constitution. Ils ont soumis la résolution du CNT à l'appréciation du juge pour sa suspension, la suspension donc de la détention de Kaoudim. La justice a donc décidé de lui accorder la liberté provisoire en attendant le verdict. Dans la foulée de cette décision, le président de transition, le colonel Assimi Goïta, a abrogé le décret de nomination de Kaoudim, ce qui signifie qu'il n'est plus membre du CNT, l'organe législatif de la transition. S'impliquer pour la stabilité dans les régions de Ségou et Mopti et aider les populations, notamment les acteurs de la crise, à se donner la main, c'est la recette que propose l'association Dental Dao Kaural Poulakou aux autorités de la transition. C'était à l'issue d'une conférence de presse. Direction Marakakungo, dans la commune rurale de Zankouloubali, dans cette localité de la région de Djoïla, une partie de la population des 9 villages composant la commune exigent plus de transparence dans la gestion des ressources financières générées par la mairie et accusent le maire Mahamadou Traoré des détournements de fonds publics. Plusieurs dizaines de millions de francs CFA auraient ainsi disparu des caisses de la mairie depuis 2018. Au Burkina Faso, les auditions se poursuivent pour déterminer les circonstances ainsi que les auteurs de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. Le général Gilbert Diendéré a déclaré hier mardi avoir organisé une réunion entre les
hommes chargés de la sécurité du président Thomas Sankara et le capitaine Blaise Compaoré le 15 octobre 1997. Mais le sergent-chef Hyacinthe Kafondo n'a pas pris part à cette rencontre. Quelques heures plus tard, des hommes de la garde rapprochés de Blaise Compaoré tirent sur le président Sankara et ses compagnons. Impossible d'entendre l'adjudant-chef Hyacinthe Kafondo dans cette affaire. Il a fui le pays depuis 2015 et ce, selon le général Diendéré, avec le soutien de Yacouba Isaac Zida, l'ex-premier ministre, sous la transition. Le président français Emmanuel Macron et son homologue béninois Patrice Talon ont validé hier mardi la restitution des 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey conservées au musée parisien du Quai Branly. Des œuvres qui devraient regagner le Bénin ce mercredi. Le processus de restitution a pris du temps près de 3 ans. On reste en France où le président Macron s'est adressé à ses compatriotes sur la crise sanitaire. L'actuel locataire de l'Élysée a fait des annonces. La dose des rappels du vaccin contre le Covid-19 pour les personnes âgées et fragiles pour continuer de bénéficier d'un pass sanitaire valide. La campagne de rappel élargie à partir de décembre aux plus de 50 ans. Mais Emmanuel Macron a consacré la plus grande part des 27 minutes de son intervention à défendre son bilan comme pour dresser les pistes de sa future campagne électorale. Il est 9h passé de 5 minutes à Badougou Djoliba. Et ici dans nos studios, un très grand merci à l'enfant du désert, le matinal Abdoulaye Handan Djiteye, qui était du côté de la console technique. Moi, je m'appelle Mahamadou Khan. La rédaction vous donne rendez-vous à 10h pour d'autres informations. Mais tout à l'heure, c'est Nioro avec Mariam Sangaré. Tom de la reine du rire. Et toi, tu es libéré des liens de l'accession de l'information. Bienvenue et agréable journée à toi. Merci à toi aussi. Des produits de qualité à des prix exceptionnels.